Hakat nupa badu ukun badu umen simbakui. Amen. Utrai undon ringkat berpi. Ringkat berpiru. Kajing pule naka gospel bakui katkum ulukas. Kaburum kami ko try. Kalenong kat kendai kadekod kabakendai. Ujisu ula ong hawu. Kajing pening kalawan hakane kaying mentakasni. Ka gospel utrai. Kajingyaro yami ko Christ. Ko perabangin biliraw Chris. Hakane kapor yi ayu yaude taking red. Namarwa. Wo aidad yanyi ban snap ya katinu blay man kasni. Kakasi Catholic TV kawan rahangi ya katinu blay. Berkayarap yanyi ban puson ya katinu blay. Ban yim katun katinu blay. Hakane kapor nilayos na nakajing to bakoy. Syapang yakaba ujisu ula kren hau sakiyus. Ula hawu kajing pening kalawan hakane kaying mentakasni. Ban snow tu yakane ketin ngidai ban puson syapang yakaba kalajia hakajing ujung zakiyus. Ujisa wala roh po Jericho. But uday ban yai lemba kasnon. Hakata kasnon ledon woi ubriu bakartan zakiyus. Uday orang pa nongkrong kacana. Baru baris pa. Ulakwa ban yoyi ya ujisu. Henry nomor ba ulong ubalin kod erning ulawar kumno ulaban yoyi ya ujisu hanta ledon woi uding sikamor ulakiu kalor uding bar ulasong hanta bat ula aw haba ujisu ula koi hakta jaka ula kmid bad ula ong hawo zakiyus ko zakiyus here kloy ngamut bansa haying jengpi mentakasni o zakiyus pade ula ko tangshu yoyi ya ujisu Namar ba ula yosno syapang ujisu syapang ikamba pella jong ujisu ula kwa baban yoi ya ujisu handre haba ujisu ula poi hata kata jaka ula kod ya uzakiyus baru ula ong hawu ngamut bansa haying jengpi mentak kini kitin jomu jisu kala ya kajingin jomu zakiyus baro kawai ujisu tang sudak om hau zakiyus menta kasni ngamut bansa hayin jompi zakiyus wala Here no now utau ding si kamor da kajing kemen ula here pen kloy bad ula diang yau kiwe pat kibri baro kila patkan une ubi ule bansa haying jom unompo usakiyus kumbang yosna udai ubri barispa udai wo nongkrong kajana
Kanre u Zacchaeus pate. Ula yang hangta, but ula ong how try. Ko kanrad. Ngan nai siteng nakaspa jonga hati berdu. But leda ngala klub yano ngan siupat sau sha. Zacchaeus ula pen pau. Hakmat u Jisu. Bad hakmar ki paidba. Ba u kloy. Ban ai siteng nakaspa jongo saki berdu. Dakabe sam yakis pa jongo haki berdu ula pen pau yakajingi nakabinta ki berdu berki barangdi habangi prakash pankane ka perte kibri ki balong ki berespa kim don kata ka mon ban yarab eki berdu ki kwa ban long ki berespa shushu ki kwa ban yo bun ki pesa tengka ki kwa ban ye lumlam yakas pa jo ka perte bar ki kwa ban long ki ba kraw bor ki kwa ban long ki ba spa ba ha kane ka perte Andre une ubri une u Zacchaeus ula ploy ban ai siteng nakas pa jongo haki berdu. Ende tangkata ula om hau Jisu ladang ala klub yano ngan sifat sau sha. Ko para bangit bagir hau Kris hangne ngidei man pusun sipor syapang u Zacchaeus. Banen kongi ula pediang yau Jisu hakajingim jongo. Tangsha pediang yau Jisu hakaying jongo kajingim jongo kala. Ula kloy ban ai siteng nakaspa jongo haki berduk. Ula kloy ban yarab yaki berduk berkibaramli. But halor kane ula plahak maru Jisu ladang ala klub yano ngan sifat sau sha. Te minta ngidei men prakash pangkajingim jongi ha kajingim jongi nginget hau Jisu ngi pediang yau Jisu kumunang pening jongi ngis ngap nakajing to bokoy but ngis ngap yaka jinga tu kana halor ka kaktin ublay Andre kaktin ublay kadai ban kalaya kajing jungi kadai ban penbaya kajing jungi kadai ban yarap yangi ban yai hakalang dei kajingi bad hakalang dei ka bakoy u Zacchaeus dakaba ai citang nakas pa jongo haki berduk ula pen pau ya kejinye nakabinda ki berduk bar ki barangli but dakaba om ngan sifat sau sha ladang ala klub yano Hamme ula pen pau hakma do Jisu berkipai ba ula ploy ben pen kuy dia kadun jongo ban yai raklam ti ka bakoy yende nandu kane ka por haka por berim lada ula les new eye lada ula klop yano ula ploy ban sifat sau sha
Ul nadu kane kapor bau la yakandu ya ujisu ka jingu jungu sakeyus kala kala ula kala long ubri ubatumai ula kala long ubri ubakoi ubadada ka jingi na kabentra ublei ula kala long ubri ubayi dia ublei bad yaki parabri paramarjan kam tame yaki to ki baduk bad ki barang le na kane kadauken ujisu long kajing pening kalawan ha kane kaying mentakasni ko para banget bayi dau kris ha kajing yiro leda nyim bat scam yakas patengga na kaminta kajing baju ni leda ngelong ki bakloi ban yarap ya ki baduk bat ki barangli bad leda ni pen kudia kadonut jogi uji sukris gun sawang hangi kajing penim kalawan hakane kayi mentakasne ko pera bangai beira ukris mangi baro ni devan prakash apang kine kitin jomu jesu ni devan pusan sapang kajingim jomu sakeyus bar ni devan prakash kumno kajingim jongi leda ha kajingim jongi ngelong ki badak dak jingkud mensim leda ni yaya kelmbi ka bakoi leda ni kloi ban yaram ya ki baduk bad ki barangli bad leda ni long ki bakoi ha kajingim jongi bad leda ni kloi ban yaram ya ki baduk bad ki barangli uble try kendradun karku yangi bad uji sukrison sawang hangi kajing penim kalawan ha kane kaying mendrakasni ha kane kapor ni kapor ya uble try kendrad ban yarap yangi ban penkud ya kador jungi ban long ki badak dak jingi na kamenda yuwe pat kenang ba utra jingi uji sukrus wala ban hangi mendrakasni kajing penim kalawan ha kane kaying mendrakasni ini ro ya uji sukris Jinom la jinom. Amen. tong ini duai koble pawadan barbaro nyai yami na kwinda kane kapor ha kane kapor me ai ladi yanyi ban snap ya kakti jumi man kasni ka kasi katri tv ka wan rahani ya kakti jumi nyai yami able 300 namar ba ni yo lad ban snap ya kakti jumi dakwa yo lad ban snap ya kakti jumi ni yo lad ro ban tip ya kamon jumi ha kajing jungi ngidai ban le ya kamon jumi ngidai ban ya dak ti jumi dakwa puson ya kakti jumi ni yo lad ban tip ya kamon jumi ban ya dak lang ti jumi mandra kasni na kajing to bakuir ngalay yos ngo ujiso ulango hau Nicodemus ujiso ulango hau Zacchaeus kajing penim kalawan hakane kay ing mandra kasni ujiso ulango hau Zacchaeus ya kane kitin namar ba kajingim jungu kala kala tamshu yos ngau ya kaktin jungu jisu tamshu yoi ya ujisu kajingim jungu kala kala Zacchaeus ula kala long ubri batumai ula kloi ban ai siteng nakas pa jungu hati bedo bado ula kloi ban siu sau sha ya kito baro kibala sa jinge nak jingu jongo ula pla hatma do jisu ladang ngala klop jano ngansi pat saut sha kunta ula pen pau ba ula kalalong ubri batumai haka jingu jongiru able 500 langi ngid hame langi duai hame bon sen ka jingu jongi kalong ka bajingai name
ni kwa ban yai da krang ti ka ba khoi bar ni dei ban long ki ba dap da ka jingi nak bin ta ye pa able second rat lada ni don ka don ka ba khoi bar lada ni ye pat ni ti ba uble trai men kar ku yangi kati jungme ka ong yangi ba ni dei ban long ki ba khoi bar ni dei ban long ba ye pat able second rat to kar ku yangi to yara pingi ban yai barbura klundi ka ba khoi ban long ki ba dap ta ka jingi bada kane ko por ni doi tar part yami na kaminda kita baro ki bas ngap ya tinjo mi akane ka por toker ku yaki yin kasam jongki toker ku yaki jing tre jing ta jongki but don berti man la ka por but yalam yaki baro hakalam di ka jing so ni pan yakane daw prusukrai juni Amen. kok pa juni Baka banay kan long ka bagoy ka kriting jong me kan duan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ka ganda kumbaha banay Troya ni minta ka jingpang jongi ka bahala tasni Bato ma piyangi ya ki ringang jongi kumbangi rungi ma piya ki balas ni yangi Badwa di alam yangi syaka jing penshoy Henry to pelai yangi na ka basniu Amen. kublai ko Maria Kabada da jing aye utrai mundon badwa ya pan Jesus dei badla ku yosef ko jong pau Jesus Ko Maria bakui dokmi jong ule choduwai naga binta jongi nongko minta pada kapor ka jing yap jongi Amen. kaburom Hau pa bada ugar awan sim bakui kumba kalalo haba minanang kong chumi muda barabor junong lajino Amen. utrai undang kan bepi Rengat berpiru ublai beran bor baro upa badu ukon badu mensim bakul kar ku yapi Amen. kodonan bokitam Jesus Troy senayangi ko Maria ko namira ki Kristen Troduwai naga binta jongi ko Joseph bakul Troduwai naga binta jongi ha ketemu pa badu ukon badu mensim bakul Amen. yang ya roh ya Jesus Christ Jinom la jinom Amen.